ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар онхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон аппарат дар он компания, ягон техника, чизе ки шумо агар барои фурӯхтан, агар барои реклама кардан дошта бошед, мараман сурат маълумота дар WhatsApp имои карамда рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навраси хонаи фурӯшӣ аз территорияи Варзоб, аз шаҳри Бохта, территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, Турсунзода, территорияи Вахш, территорияи Кулоб, ва дигар тарафҳои Душанбе ва дӯстон азиз аз тарафҳои Вайзобод ва Рӯдаки ҳам ҳастем. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира, ҳам дача, ҳар гуна. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насида ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 122 сомонӣ. мо бошад навори имрӯза расар мекунем, то охираш тамошо кунед. марамад рафтем. Дорои азиз, дават кардан котелники бели дача мегани ҷара котелники ина кора бинед. ها ایتهاوت اینا خورا بینه برادر اینا همه بارا جمع میکنن اینا هم برادر و همه ایتفای کار مون اینا با گراج تاجکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه، اینا بارا رو بینه برادر. این یگام جای برش نیست. اینا تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادر را کار کردن. سربلند باشه، لبای بچه‌ها لبای. این السلام علیکم، این برادرای تاجیکی من. السلام علیکم. باشه این کارو خوب زندگی کار زنده باشه. سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنن. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیران تمام. زنده باشه. این برادرها رقمشون میمونم. تنها شما زنگ زدن. سربلند خانواده باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بور میکنن، روی میکنن بودن. اینا سربلند خانواده باشه. بگذاریم با قسمی خانه‌های فروشی. یکم خانه فروشی نازی حولگی امروزه است که سروچنه قرار دارد در نویای ورزاب دهه چوربوغ. خب مشروطه کنشکای مشروطه 3412 یعنی که مشروطه 3412 پیش خانه میگذرد. راهی کلون یعنی که راهی اسفالت دارد، پیشی راسی ایروی کلون 50 متر. خب نزدیکی بازار کشانیان ده. 4 سوتیق زمین مساحت دارد که آبشیم 6 در خانه دارد که خانه ها ریمو دارند. 6 در خانه 3 تا بانیا است. 3 تا بانیا حاجت خانه دارد. درختان میوه دهنده گردی خانه محکم، همش صفات‌های علاقتی. خب دوستان عزیز، نزدیکی بازار کشانیان. خب مشروطه 3412 راهی اسفالت، مغازین، مکتب همش در نزدیکیش است. درختان میوه دهنده و آب سفید همش پازیشنی هست. خانه دستفروش نمیگد فروخته میشود با نرخ 400,000 سومانی که باز معامله خوب هم دارد و واریانت های علیش هم دارد. یکم یک خانه باشد علیش میشه. اگر که دو تا یک خانه هم باشد همین خیلی علیش میکنن، خیلی بولش مسئله میکنه. دوستان عزیز، اگر از ترتور دوشنبه یا طرفای رودکی یک مقصد که نمیدونم دوشنبه باشه خوب تره که با کوارتر یک خانه علیش میشه، یعنی که واریانت رو پیشنهاد کنین. خب این همین رقم‌های 918 رقم‌های صاحب شونه که 24 ساعت کار میکنن و در رقم‌هاشون واتساپ هم دارن. 4 سوتیق زمین، 6 در خونه، 3 تا حمام، آشخانه بانیا و دکومنتاش 100% کухні отдельні دارد. راهی کلان در پیشش به یگو تعریف جای بهتری میگه کشود و درخت پرخ مغازین مکتب و ماش صدیق در نزدیکیش. معلومات واریانت علیشی پیشنهاد که و سومکتی ای 400,000 سومانی با معامله خوب دارد. همه دکومنتاش میگه 100%. معلومات زنگ زنید بیشتر معلوماتش از خودشون گیرین سروشنه با سودا میشد. و شما دام اگر همخالی خونه های فروشی، کوارتیر، زمین، ماشین چیزی که برای رکلام کردن باشد، معلومات صورت معلومات شده مو رکلام میکنیم. لایک فراموش نکنید، اول تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم بعد دیم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است که سروچنه قرار دارد در شهر وحدت در سنتر ده گردش دیالوگ پیش مغازین وحدت ده، یعنی جای بهترین. خب جای بهترین است که همه چیز در پیش است. مقصد که جای لیمپوپو، اپتوی مغازینو، بسیار داروخانه، بانک، بازار، بالینسه همش در نزدیکیش است. دو خانه کوارتیر است که در 5 اوشونه قرار دارد. 2.9 اوشونه است، 42 کوادرات متر.
боб сфеи таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ термис дорад. дӯстони азиз хоб падеза ду падезда ҳастай ремонтош беҳтаре уже метавонед зиндагӣ кунед. об свет ҳастай бозор балниса магазин банк ва аптека дигар чизои лозимӣ дар пешаш ҳастанд. мақсад ки ҷои беҳтарин шаҳри ваҳдат центр хоб гардиши диалог пеши магазини ваҳдат. хоб мақсад ки ҳама чи бозор бе ягон чи лимпопо оптоби магазину дигар чио наздик. нархаш мега 198 000 сомонӣ ҳастай бо муомила дорад. нархи квартира 198 000 сомонӣ бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобшона ки 24 соат кор мекунад ва дар рақамҳошон ватсап ҳам дорам бо савдо меша ҳуҷҷат дора. мароматон азиз занг занем бо савдо дора. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастай ки срочнай қарор дорад дар ноҳияи вахш деҳаи 20солагии зархез. ноҳияи вахш деҳаи 20солагии зархез. хоб ба номи пешинааш яъне ки ба номи ҳозира пешина Ленинград мешиносанд шаҳр ки ҳамин хел номкади бисёртар мешиносанд. 13 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр ҳастай ки об ва свет ҳастай. баня кухни ошхона дорад. дӯстони азиз об дар пешаш гирди хона маҳкам бо смен блокати. хоб хона хай дар атоми вадианда лаби роҳ ҳама чӣ дорад. дастфирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ ки боз муомилаи хубам дорад ва вариантҳои алишам дорад. ягон духонага аз шаҳри бохтар аз территорияи Қурған боша вариантотон фешо ки алиш меша бо узша маслиҳат мекунем. хоб хона боз такломи ноҳияи вахш деҳаи 20солагии зархез. хоб номи пешинаш кардем яъне ки номи мешиносанша Ленинград ҳамин хел ном. ҳуҷҷатчам 100% гирдаш маҳкам 13 сотиқ замин сон азиз хонаҳо ремонт доранд. хоб нашуд квартира алиши мега бо мақсад ки маслиҳат мекунем мега агар нарх сумакӣ боша 190 савдо дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ 61 ватсап дорад. дуюмаш рақамҳои Россия инашам кор мекунад ва инашдам ватсапам дорад. кадоми шумо дар ки лозим аст шаҳри бохтар ноҳияи вахш деҳаи 20солагӣ маромат занг занем бештар маълумотша аз худашон гирем. срочнай бо савдо мешавад ва алишам мешавад. ва дӯстон шумо дам агар ҳамхалӣ хонаи фурӯшӣ квартира замин мошин чизе ки барои реклама кардан боша маромат пешкаш кунем реклама мекунем. агар шумо аз ягон ҷо хона замин квартира ки лозим бошад дар комментар нависен. агар мо ёфтем дар видеои оянда видео карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба ки муроҷиат кунам мо ба шумо тавсия метиҳем компания якай бегзора ки пересечения граница аз территорияи Москва Московский област территорияи Садовод МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинаша мошинаи комфортна люксаи дурнуш кондиционер вайфай ҳамин хел чиzo қоидавӣ дорад. акай бегзор таҷрибаи 10 солаи корӣ аниқ доранд. хоб чанд навъи мошин доранд ки мошиношон худтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин ҳамин хели мошинае ки дурнушон люксае ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занем ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар душта имо ватсап доранд. кадоми дар ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад ина ба шумо мошинаи комфортна ва буварӣ. марамат ягон саволи иловагӣ бошад дар ҳамин рақамҳо шумо муроҷиат кунед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марамат. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ центри Гулбута наздикии роҳда. 2 сотиқ замин ҳастад ки обшим 4 дар хона дорад. хонаи дуошона хонаи мақсад ки коттедж бурин. хоб боз такрар мегӯям шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ центри Гулбута наздикии роҳи Калонда. 4 дар хона калидор ошхона баня кухни дурушта якта ҳоҷатхона ва як подвалам дорад. 4 дар хона ҳаммон ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай подвалаш катӣ. хоб ремонтҳои хонаҳо ремонтҳои люкса яъне ки беҳтарин ремонтҳои ҳозиразамон ҳастанд ва срочно мегад мефурӯшем бо нархи 440 000 сомонӣ ҳастанд бо савдо дорад. хоб рақамошон мегафон дар поёни видео аст. кадоми шумо дар ки лозим аст маромат занг занем бештар маълумотша аз худашон гирем. дӯстони азиз навора то охираш тамошо кунед чунки хонаҳои арзон ҳам ҳастанд. хонаҳои 40 000 мақсад ки 70 90 000 сомон ҳам ҳастанд. ва навори моро агар имконият бошад дар ватсап имотон пайсаш кунед. агар шумо ягон мақсад ки алафи фурӯшӣ гов мол хона замин квартира мошин чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан бошад метавонед мо дар роё кунем мо реклама мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш накунед гузорем ва дӯстон азиз навора пайсаш кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочнай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки фабрика пеши медколлеҷда. навастройка дом уже ремонтша мумкина карда доми нав ҳастае.
хона дар тирезаҳои граунд часпондагӣ. Духонага квартира астае ки дар сеюм мошина қарор дорад. 63 квадрати метр бо обсве таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. Дӯстон азиз, хона дуруш якташ 6 бачор аст ва дигараш бо дигар хел кухни калидор, туалет, ҳаммом аст аделни. хоб дар тирезаҳои главни часпондага уже ки фармони ремонт кардан аст, метавонед ки шумо уже ремонт кунед. Духонага 63 квадрат, пеши фабрика, пеши медколлеҷа, новостройка, дом. Уже фармони ремонт кардан ҳастае. خب نرخ کوارتیر میگه 210,000 سومونی است با ارزان میشود و دوستان عزیز خب رقمشون وابیلون است. خب مقصد که داکومنتاش میگه بعدی یک ماه میگه آماده میشود. خب با کدامتون اگر که یگو معلوماتش خواهید فهمیدن شما رقمای میگه وابیلون پومده در پایموده زنگ زنین. چی سوالی دارین ای سوالشون پرسید مرا. میگذاریم با ششم خانه فروشی. боз як хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки аз территорияи ноҳияи рӯдакӣ назди мошинбозор 9 сотиқ замин ҳастае ки як дархонаи 8.5 ба 3.5 аст. дӯстон азиз, дарозиш 8.5 астае, 8.5 бараш 3.5 аст. документ дора мегӯяд. хоб нархаш мега 80,000 сомонӣ астае бо хай қачон муомила мекунед. خب کاروان میگم مقصد که توچکا باشم علیش میشه، یعنی که یگان توچکا در کاروان هم باشه واریانت علیشی دارد. اگر سومکتی باشه نرخش 80,000 سومانی است با معامله میکنی. نزدیک ماشین بزرگتون عزیز خونه کاروبکا است. خب این رقمشون وابیلون است. کدوم شما که لازم کی باشد مرامت با زنگ زنید دیگه معلومات اگر خونه کاروبکا ریمو کداگی نیست این خیلی سایسته میتونین تماس گیرید. میگذاریم با هفتم کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی نوبتی است که سروچنا قرار دارد در شهر دوشنبه در مردان پیش دانشگاه کوهی و سیاحی. همه خیلی معلومات است. اپشن پیش دانشگاه مردان در کوارتیرا. دو خانه کوارتیر است که در دوی ماشین قرار دارد. 45 کوادراتی متر با سوی تامین است. حاجتخانه، آشخانه، بانیا، کخنی، ترمیس و ریمونت‌های بهتری. دومی 4 آشنا است. ریمونت دارد. دو خانه دوستان از 45 کوادرات مردان پیش دانشگاه دارد. خب ремонтош خیلی ремонтои خوب دومی 4 ошона. خب نرخش 360,000 сомонӣ аст бо муомилаи хубам мешида. خب рақамош 918 рапони видео аст. кадоми шумо ки мақсад маъқул аст ки метавонед намира харидан дар рақамош зангзанед бештар маълумота гиред. ва боз мегӯям ки аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира, дача, мошин ки лозим бошад дар комментария нависед. мо дар видео оянда аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед, зарем ва силкаи навори моро дар дигар сайтҳо позитсияш кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки тецда пушти магазини супермаркети ёварда. хоб духонага квартира астае ки дар чори мошина қарор дорад. 60 квадрати метр бо обсве таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, лифт ва балкони калон дорад. خب مقصد که نرخ کوارتیرا 365,000 сомонӣ аст бо муомила дорад. ремонтшон беҳтарин, ҷои хубе мега тец пушти магазини супермаркети ёвар. 60 квадрат дар чори мошина бо балкони дорад. балкон дорад, обсвечам аст. хоб ҳам лифтам ҳаст. хай бо маълумоту бештарша мегирем. рақамошон мегафон аст. خب شما دام اگر هم خیلی خونه، زمین، کوارتیر باشه پیشکش کنیم. ما رکام میکنیم در نوار آینده. فقط دوستان عزیز نوار تا آخرش تمام شد چون که از دیگه کوارتیرها و خونه های ارزان با خبر شویم. میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است که قرار دارد در شهر وحدت دوموی سویتسکی است که قریبی استادیوم مینی دا. خب کوچه سلیمزاده 15 دوستان عزیز حجتشم هست. یک خانه کوارتیر است که در یکم ошона قرار دارد. دومی 4 ошона است 50 کвадрати метр. دوموی پنلی پیشینه است. 4 ошона дом дар якумаш қарор дорад. دوستان عزیز خانه زندگی برای زندگی کردن تیار است. کухни، خب حاجتخانه، شکاف، خب ترمیز، گاز، پلیتا همه خیلی چیزا دارد. جای خوبه میگه داکومنت شما است. کوچه سلیمزاده خانه پیش استادیوم مینی دا. نرخ کوارتیر 185,000 сомонӣ است бо قدشون معامله میکنیم. خب این رقم‌های واویلون کدومی ده که از تریتوریا شهر وحدت بسیار در کامنتر خواهش کردن که از شهر وحدت کوارتیر شوم. اینا بهری شما بسیار در کامنتر خواهش کردن نرخ ارزان کردی. خب اگر معقول باشه با ارزان میشه میتونین خودی حوزه زنگ زنین. چی سوالی که دارین ای صبحشون گیرید مرا. میگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی است که قرار دارد در شهر تورسونزاده. خب در 4 میکرایون گفتگاه سوی باش دوستان عزیز سروچنا.
Я духонага квартира астае ки дар дуюм мушона қарор дорад. 41 квадратни метр бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. Ремонт дорад. Дӯстони азиз, парда, термис, кухни гарнитур ва дигар чизҳои лозимӣ ҳастад. Документош 100% астае. Шаҳри Турсунзода, яъне ки 4 микрорайон астае. Квартираи 3. خب خیلی با معلومات پورش هم میگیرین. خونه دستیراشون فروخته میشد با نرخ 210,000 سومانی که با سودای خوب میگه دارد. خب این اصالت در ریگل با شما کوارتر ارز 210,000 سوم سود میشود. مرامت خودی حاضر زنگ زدین چی سوالی که دارین چی معلوماتی که دارین مرامت اساسی باش گیرین. مگذاریم با 11 زمینی فروشی. زمینی فروشی نزدیک حولگی است. دوستان سروچنه قرار دارد در شهر حصار. خب در جامعه رایونی گلی خونی گفتگی است. صاحب شهر حصار دهه گلی خانی. معلومات بیشتر طریق تلفن. 4 سوتق زمین است که تقریبا 1/3 در خانه های برق قطعی شوش فوندامنتش ریختگی است. جای زوره میگه آب سفید میگه دویمی هست. نرخش میگه 42,000 سومانی است. اگر خریداری انیق باشه میگه با ارزان میکنیم. خب این معلومات زنگ زنید. این بود نور ایوب زایمو تو ویدیو آینده خدا نگهبان همه